नमस्कार बंधुरा आमी अनामिका चले एलाम एक नतून रेसिपि निये। आजके रेसिपिर नाम होच्छे एग लाबाबदार। एग लाबाबदार नामटा जतटा माने अन्यरकम लागछे किन्तु रान्नाटा खूबई सहज पद्धतिते रान्नाटा करा हयेछे। डिमेर अनेक रकमेर रेसिपि आछे, एटा होच्छे तार मध्ये अन्यरकम। रान्नाटा खूब जमकालो लागछे किन्तु सत्यिई खूब सहजभावे रान्नाटा तैरी हयेछे। प्रथमेई कड़ा गरम करे नियेछि, तारपर सर्षेर तेल दिये दिलाम। सर्षेर तेल गरम हये गेले आमी एखाने पेঁয়াজ बाटा दिये देब। पेঁয়াজ बाटाटा आमी हाफ बाटिर मतो दियेछि। आपनारा आमी 5टा डिमेर मतो करेछिलाम, सेई अनुयायी पेঁয়াজ बाटा दियेछि। दुटो टमेटो भालो करे केटे नियेछि, एरकम भावे केटे निये दिये दिते होबे। तारपर आदा बाटा दिये दिलाम, तारपर रसुन बाटा दिये दिलाम, दिये भालो करे नाड़ाचाड़ा करब। एकटु भालो करे भेजे निते होबे, जार फले जेन काँचा गन्धटा जेन चले जाय। भालो करे एइभाবে भाजते होबे आँचटाके बाड़िये दिये। एरपर काँचा लंका दिये दिलाम, छोटो छोटो करे केटे रेखेछिलाम, सेई काँचा लंकाते दिये दिलाम। परिमाण मतो लबण दिये दिচ্ছি। परिमाण मतो लबण दिये भालो करे एकेबारे कषिये निते होबे मशलाटा। आँचटाके मिडियाम टू लो रेते रेखे भालो करे कषाते होबे। तारपरे एके एके करे मशलागुलो आमी देब। मशला बोलते गेले हलुद गुঁড়ো दिते होबे 1 चामच, लंकार गुঁড়ো दिते होबे 1 चामच। एखाने लंकार परिवर्ते आपनारा काश्मीर माने लंका माने कि काँचा लंका व्यवहार करते पारेन, किन्तु काश्मीरी लंकाटा दितेई होबे। काश्मीरी लंकार गुঁড়ো रंगटा एने देबे, सेई जोन्नोई। आर लाबाबदार माने तो एकटु लाबाबेर मतो करतेई होबे, ताई ना? सेई जोन्नो काश्मीरी लंकार गुঁড়ো किन्तु दितेई होबे। दिये भालो करे मशलाटा कषिये निচ্ছি मशलार संगे। एरपर যতক্ষণ ভালো করে মশলাটা কষানো যায় কিন্তু কষাতে হবে, কারণ মশলা কষানোর ওপরেও কিন্তু রঙটা নির্ভর করে। যতই তুমি মশলা দাও, যদি না ভালো করে মশলা কষাও তাহলে কিন্তু রং আসবে না, সেটা মাথায় রাখতে হবে। মশলাটা বেশ তেল তেল ছেড়ে দিয়ে আসবে, তারপরেই কিন্তু আমি জল দেব। জলের পরিমাণটা অনেকটা দেব না, কিন্তু মোটামুটি জল দিতেই হবে, কারণ লাবাবদারটা করতে গেলে কিন্তু একটু হালকা জল দিতেই হবে, না হলে ভাল লাগবে না। কারণ ডিমটা এর মধ্যে ফুটবে, তো সেই জন্য জলটা সেই রকম দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 5টা ডিমের করেছিলাম, আপনারা যদি কম ডিমের করেন সেই ক্ষেত্রে জলের পরিমাণটা কমিয়ে দেবেন। এই দেখুন ডিমগুলো আমি ভেঙে দিয়েছি, যেরকম আমরা ডিম পোচ করি সেই রকম করে পোচ করে, মানে ডিমটা জাস্ট ভেঙে আর দিয়ে দিতে হবে। ভেঙে আর দিয়ে দিতে হবে, লবণ টবণ কিচ্ছু দেবেন না, কারণ যা মশলার মধ্যে লবণ দেওয়া আছে সেই লবণই কিন্তু এর মধ্যে ঢুকে যাবে, মশলাও এর মধ্যে ঢুকে যাবে। তাই আলাদা করে লবণ কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট শুধু ভেঙে দিয়ে দেবেন। আর ওই যে ফুটতে আছে না, ফুটতে থাকছে, এর মধ্যে কিন্তু ডিমগুলো বসে যাবে আর তৈরি হয়ে যাবে। তারপর আমি সামান্য কসুরি মেথি দিয়ে দিলাম, কসুরি মেথি আর গরম মশলা দিয়ে দিলাম, ব্যাস আর কিছুই দেব না। এরপর আমি নামিয়ে নেব। আর লাস্টে দেখবেন পুরো বসে গেছে, আর কেটে কেটে সবাইকে সার্ভ করবেন, মানে 5টা ডিমই কিন্তু ঠিকঠাক উঠে আসবে। এত সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে, বেশ দারুণ লাগবে খেতে। যারা এই রকম করে বানাননি আগে কখনো, একবার বানিয়ে দেখুন, দারুণ লাগবে বলছি। আর এটা রুটি ভাত সব কিছুর সঙ্গে চলে, এত দারুণ খেতে হয়। মশলা বলতে গেলে পেঁয়াজের ভাগটা একটু বেশি দেবেন, আদা রসুন বেশি দেওয়ার দরকার নেই, শুধু টমেটোর ভাগটা একটু বেশি দিলেই হবে। আর লঙ্কার গুঁড়োর পরিবর্তে কাঁচা লঙ্কা দিতে পারেন, আর কাশ্মীরি লঙ্কাটা একটু অল্প দিলে কোনো ক্ষতি হবে না। আসছি বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।